Welcome our ambassador, because if there's one person in the embassy who is very supportive for all our heritage projects, it is our and my ambassador. And he is especially interested in the whole city of Jakarta, and he knows quite a lot about it. So I'm happy to give him the floor as our great contributor inside our office for heritage projects. Mr. Ambassador. Indeed, I am heritage. Heritage, of course, can mean many things to many people. For some, it's an old building with architecture, and for some others, it's architecture and heritage and history. And I think a country which denies its old buildings actually takes away some of its history. And if I look at my own country, the Netherlands, we're absolutely buildings, I think, are not just an embarrassment, and they shouldn't be an embarrassment. They should never be an embarrassment. This is part of what you are and what you have become over the centuries. But they are also part of a cityscape, of a landscape that you have. And I remember very much my parents, both they come from Amsterdam, my family come from Amsterdam, and I remember telling me between the two world wars, Amsterdam, the inner city, had more or less quietly died. All the wonderful buildings you have there along the canals have become offices. And of course, offices are not necessarily the best way of bringing out the qualities of a building. And of course, at 5 o'clock in the evening, the lights are out. A meeting with people I guess. And that really brought, I think, to life the whole idea of what you can do with the Kota Tua and the various buildings that you have there, including this one, which is an old office building. It used to be an insurance company in the old days. The structure is there, the floor space is there, which is absolutely wonderful, and you can put it to myriad uses. You can put shops in it, galleries in it, you can make a small theatre there, you can build apartments there, you can do a restaurant, a cafe, or whatever, anything, and all of that in this one building. And if you walk around the Kota Tua, which we did on that Sunday, there are so many other places which individually are nice, but as a collective, obviously, will gain in terms that I do. I thank you very much for being here, and I really hope very much that the Jakarta Old Town report that this birth has actually begun, and that very quickly will come to the first 3 months of this new war trial, the most important month in the life of a child. Thank you. Mr. Bambang Seno, my old friend, and distinguished guests. I'm very honored, actually, that I can be here. But as you know, I'm a little bit slower than perhaps 10 years ago. So, allow me to do my address to all colleagues in the English language, my own language. Terjadi kejutan baru di bilang Kota Tua. Selain JOTR, tahun tapi berarti tahun tapi Indonesia dan jiwanya Jakarta walk out and heritage.
yang meriah. Banyak di antaranya sekarang akhirnya berpaling juga ke kota tua. Apa artinya? Kemudian ke arsitektur kita sendiri itu akhirnya kita mengerti arti daripada sejarah. Dan sendiri juga ingin melaksanakan sesuatu yang sangat berarti di dalam kota itu. Ini hal yang sangat-sangat menakjubkan dan menyenangkan. Karena justru di generasi berikutnya ini dan yang mudah-mudahan antusiasme saya lihat lebih besar daripada mungkin arsitek-arsitek sejalan saya lebih banyak PR-PR yang lain. Cukup harmonis dan menuju arahnya juga ke masa depan. Tidak semacam konservasi mati, tapi livable. Livable, saya tidak terlalu suka dengan kata monumen di sini. Tapi hidup dan terus lestari, terus sustain. Segala sesuatu yang memungkinkan hasil maupun merupakan milestone tersendiri bahwa pameran hari ini dapat dibuka di gedung Erasmus. Kita tahu gedung Erasmus ajang budaya dan yang sangat terkenal dan sangat dicintai di Jakarta. Selamat menikmati. Terima kasih. Saya dari rumah bertugas sebagai kurator dan saya bersama rekan-rekan mencari lokasi-lokasi dari bagian-bagian dari kota tua yang bangunannya sudah sangat tidak terurus, tidak juga terlantar. Jadi kita mencari bangunan-bangunan bahkan yang sudah ambruk, baik melalui proses ketidaksengajaan atau kesengajaan. Kita tahu bagaimana kawasan kota tua sekarang mati dan akhirnya akan menjadi ajang spekulasi dan kegiatan fungsi bangunan dan sebagainya. Ada yang dibiarkan terlantar, ada yang dipercepat proses kepunahannya. Jadi kami juga bekerja sama dalam hal ini dengan rekan-rekan arsitek dari Belanda. Jadi banyak juga dari rekan-rekan yang bertanya, kenapa begitu banyak ada arsitek dari luar negeri terlibat dalam pekerjaan ini, workshop ini. Dan kami menjelaskan bahwa kegiatan workshop ini lebih untuk mencari ide-ide yang sangat bebas, ya, bisa atau blind ideas. Dan di sini ada 3 arsitek dari Belanda dan 1 landscape. Arsitek ini semua yang terlibat adalah arsitek yang sangat terkenal, yang sangat sibuk, tapi mereka mau menyumbangkan pemikirannya untuk kota tua. Karena apa? Kita berdua Indonesia Belanda mempunyai sejarah yang sama di situ. Jadi di sini tidak ada arsitek dari Australia atau arsitek Amerika, yang ada adalah arsitek Indonesia dan arsitek Belanda. Biro arsitek seperti Remportas, dalam hal ini OMA, diwakili oleh David Norton dan Michael Corcoran, NVRBV diwakili oleh Martha Bosuk, dan ada KCEP diwakili oleh Dirk Case, dan ada Nicholas dan Bangladesh dalam hal ini sebagai landscape yang menyatukan titik-titik kota tua yang akan dijadikan workshop. Dari Andra Martin dan Anwar Partners.
another 30 years, another 50 years. Now, presidency of the government. I witnessed the change of the London docks. Die is zo ziek. Kunnen wij kebijaksanaan politik bukan intervensi. Oh ini aku benar jadi apa enggak? Kita berpolitik aja, kebijakan politik memberikan kemudahan birokrasi. Jadi kemudahan dalam perizinan kan susah. Perizinan terus kemudahan dalam pajak. Ya, kalau dapat keringanan pajak, kalau kamu mau bantu selesaikan udah izin mau dibantu dari keringanan, pajak kan dikasih keringanan. Kalau perlu mau cari investor katanya sih.
nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah diancam dengan 10 kali, ya di gedungnya disita. Dan dalam hal ini baik milik swasta maupun milik pemerintah.